बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर इमरान खान साहब से ताज़ा तरीन राब्ता इस्तवार किया गया है और इस राब्ते के अंदर इमरान खान साहब से 21 सवालात पूछे गए हैं। ये 21 सवालात ये ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान साहब से डील के लिए, इमरान खान साहब से NRO हासिल करने के लिए बेचैन हैं। इन 21 सवालात के पीछे क्या है, ये राब्ता क्यों कर किया गया है, कप्तान का इस हवाले से क्या रद्द अमल और क्या जवाब है, और क्या इमरान खान साहब की जानिब से तमाम की तमाम पॉलिटिकल गेम, सियासी गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए जाने के बाद, उलट जाने के बाद ये ताज़ा तरीन राब्ता सामने आया है। और इस राब्ते का चंद दिन पहले, चंद घंटे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से होने वाली 3 घंटों की मुलाकात का क्या ताल्लुक़ है। उस मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद फिर अलीमा खान साहिबा का जो क्लिप सबसे ज़्यादा वायरल हुआ तकरीबन 1 मिनट का, उसमें उन्होंने गंडापुर साहब से मुतल्लिक ये इंकशाफ किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उनकी इमरान खान साहब से शिकायत लगाई हैं। 3 बातें उन्होंने की हैं। एक बात ये कि तमाम का तमाम सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और व्लॉगर्स जो बैरून मुल्क बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ बराह रास्त रब्ता है अलीमा खान साहबा का, वो अलीमा खान साहबा के कंट्रोल में है। और फिर उन्होंने ये बात की कि अलीमा खान साहबा के पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ राबते हैं और फिर अलीमा खान साहबा पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाह रही हैं। उनकी वजह से पार्टी के अंदर तकसीम पैदा हो रही है। और गंडापुर साहब ने ये जो बातें की अलीमा खान साहबा के मुतल्लिक, जो अलीमा खान साहबा ने पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी, बाद में गंडापुर साहब ने जो बात की अपनी तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर, उसमें उन्होंने यही बातें रिपीट की, इन चीज़ों का एतराफ़ किया कि उन्होंने ये बातें की हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई, शिकायत तो जो है वो कमज़ोर लोग लगाया करते हैं। अच्छा, एक और पुरस्रार मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े लंबे अरसे से ये बात कर रहे थे कि उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती और फिर अचानक उनकी मुलाकात हो जाती है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि यानी पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने इमरान खान साहब को ये बताने के लिए कि अलीमा खान साहबा की बैकिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही है, उसके लिए गंडापुर साहब को सुबह सवेरे अडयाला जेल के अंदर भिजवा दिया इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। क्या आप ये तमाम तर चीज़ें हज़म कर सकते हैं? अब मैं इसको जोड़ता हूं उन 21 सवालात के साथ जो कि इमरान खान साहब से पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि गुज़श्ता चंद अरसे से जिस बात का सबसे ज़्यादा मसला है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को इमरान खान साहब से, वो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया अकाउंट है। यानी इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर, इमरान खान साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर, इमरान खान साहब के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, इमरान खान साहब के फेसबुक अकाउंट के ऊपर, इमरान खान साहब का जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर जो पैगामात इमरान खान साहब की जानिब से बराह रास्त जारी किए जाते हैं। यानी बराह रास्त इस तरह से कि वो अलीमा खान साहबा से बात करते हैं, अलीमा खान साहबा जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ उसको शेयर करती हैं और उसके बाद वो तमाम तर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। अब इस मामले से सबसे ज़्यादा तंग हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और गुज़श्ता काफ़ी दिनों से, चाहे वो सुहेल वड़ाइच हो, चाहे वो नजम सेठी साहब हों, चाहे वो इंसार अब्बासी साहब हों, चाहे वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हों, बार बार अपनी ख़बरों, अपने तज्ज़ियों, अपने कालमों, अपने तबसरों के अंदर एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें तो इमरान खान साहब की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो सकती है। और अगर इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार नहीं कर रहे तो फिर इसका क्या मतलब है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं करना चाह रहे। और बार बार जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बात करती है कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएँ या वो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर बार बार परेशानी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, इसका क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनकी इमरान खान साहब से डील हो लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब खामोश हो जाएँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं ना, इनको रवायती मीडिया के ऊपर उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता। इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं उस हवाले से रवायती मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, चाहे जियो टीवी है, चाहे ARY टीवी है, चाहे डॉन है, चाहे दीगर इदारे हैं, वो इस तरह से इन तमाम तर चीज़ों को रिपोर्ट ही नहीं करते। डेफिनेटली वहाँ पर पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की जानिब से दबाव है। फिर रह जाता है जनाब सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में भी आप ये बात ज़हन में रखें कि बैरिस्टर गौहर हों या
سلمان اکرم راجہ ہوں، چند عرصہ پہلے تک یہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے میڈیا سے گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے لکھ کر بھی دے دیا تھا، ایگری کر لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ وہ ملاقات کے بعد عوام سے بات چیت نہیں کریں گے۔ یعنی مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستانی عوام تک نہ پہنچے، اور صرف وہی بیانیہ پہنچے جو پاکستان کے طاقتور حلقے روایتی میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام تک عمران خان صاحب کے حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر وکلا بھی بات کیا کرتے تھے، گزشتہ چند دنوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وکلا بھی جو ہے وہ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد گفتگو نہیں کرتے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر سیف یا علی امین گنڈاپور صاحب بھی جب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، یا اعظم سواتی صاحب نے بھی جو 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کی ہیں، وہ بھی بالکل میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے اور براہ راست بات کر کے نہیں بتاتے کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے۔ اب رائے کیا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی علیمہ خان، جو کہ جب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں اس کے بعد اب باہر آ کر وہ میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں۔ اچھا، اس پر بھی 2 چیزیں ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کو انڈے مارے گئے، علیمہ خان صاحبہ کو دھکے دیے گئے، علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو پہلے اغوا اور پھر کہا گیا کہ جناب گرفتار کیا گیا ہے۔ خیر، ان کی ضمانتیں تو ہو گئی، جس پر علی امین گنڈاپور صاحب نے سوالات بھی اٹھائے کہ جناب دیگر رہنماؤں کی نہیں ہو رہی، ان کی ہو گئی ہیں، یہ وہاں پر موجود بھی تھے۔ یہ باتیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کنفیوژن ایک علیمہ خان صاحبہ کے متعلق جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر علیمہ خان صاحبہ کے پاس کچھ مخصوص قسم کے افراد جن کو بظاہر جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر صحافی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا تمام تر ریکارڈ، ان کی جو تمام در خبریں ہیں، ان کے تبصرے تجزیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہاں سے کس طرح سے کیا معاملات، کدھر سے اشارہ کے بعد کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، یہاں تک معاملات ہوئے کہ جناب ایک جو ہے وہ سینئر صحافی جو ہیں وہ جناب پارلیمان پہنچ گئے، وہاں سردار ایاز صادق صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے بھی قرارداد مذمت پاس کروائی کہ عمران خان صاحب نے بدتمیزی کی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ بھی جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس معاملے کو بھی پریس کلب تک لے جایا گیا۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ کو بھی روکنے کی تمام تر کوششیں کی گئیں کہ وہ میڈیا سے بات نہ کریں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ان تمام تر چیزوں کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اس نتیجے کے اوپر پہنچا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اعلیٰ ترین پاکستان کی عسکری شخصیات ہوں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ، عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ، عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس خاموش ہو جائیں۔ علیمہ خان بات نہیں کریں گی تو عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہیں آئے گا، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب بھی سوشل میڈیا کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیں، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ سوشل میڈیا اور ویلاگر وہی کرتے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ انہیں کہہ رہی ہیں، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب بچے تو نہیں ہیں نا، کوئی بھی پاکستان کے اندر بچہ نہیں ہے جو لوگ سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو سیاسی معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یعنی بچے تو ہیں پاکستانی عوام کے اندر، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا اس طرح سے جب تک وہ 18 سال سے کم ہے نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں یہ ویسے ایک یعنی کہ میں نے محاورتاً بات کی کہ جناب لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ وہی کام جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نہ ہو، اور وہی بات اگر گنڈاپور صاحب بھی کر دیں کہ جناب علیمہ خان صاحبہ جو بات کرتی ہیں اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ڈاٹس کو جوڑ کر دیکھ لیجئے کہ گویا وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ان کے تحفظات ہیں، وہ نہ بات کریں، اور اگر وہ نہیں بات کریں گی تو ہم عمران خان صاحب کی رہائی پر فوکس کر لیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہی بات کر رہی ہے، تجزیہ نگار بھی یہی بات کر رہے ہیں، تبصرہ نگار بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اسی صورت ممکن ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈیل کے پہلے مرحلے میں کیا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جائے، عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا سیل خاموش ہو جائے۔ خود علی امین گنڈاپور صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ 2 طریقے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں تو عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے اگلے 1 گھنٹے کے اندر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر پاکستان کے طاقتور حلقوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں تو عمران خان صاحب اگلے 1 گھنٹے کے اندر باہر ہوں گے۔ یعنی یہ دونوں باتیں اسد کیسر بھی کر چکے، علی امین گنڈاپور بھی کر چکے، اور تمام کے تمام سیاسی تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، خبر دینے والے، تجزیہ کرنے والے یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر خاموشی اختیار کر لیں، جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا، مریم نواز کا، نون لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایک مخصوص وقت میں خاموش ہو جایا کرتے تھے جب وہ معاملات چلا رہے ہوتے تھے، اور ایسے ہی انہوں نے جناب ڈیل بھی حاصل کر لی۔ اب عمران خان صاحب اگر ان چیزوں کے اوپر نہیں راضی ہو رہے تو یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے، اس پر علیمہ خان کیا کر سکتی ہیں یا گنڈاپور کیا کر سکتے ہیں یا باقی سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر گرین سگنل
पैनल नून लीग या पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया अपने कुछ रहनुमाओं को माजी के अंदर कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करें, हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने डील कर ली, वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन इमरान खान साहब अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करना चाहते तो इसमें भला पार्टी की जो दीगर क़यादत है उनका क्या इसके अंदर मामला या क्या मकसद है? क्यों उनके हवाले से खबरें अंसार अब्बासी, सुहेल वड़ैच और जनाब नजम सेठी और जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी दीगर लोगों से बार बार करवाई जाती हैं कि जनाब इमरान खान साहब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ये शाह महमूद कुरैशी हैं या परवेज़ अलई हैं या बैरिस्टर गौर हैं या बैरिस्टर सैफ हैं या अली अमीन गंडापुर हैं या दीगर लोग हैं। इन तमाम तर चीज़ों से सिर्फ एक बात इस्टेब्लिश होती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए, कोई NRO देने लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, राज़ी नहीं है, और वो चाहते हैं कि मामलात जिस हद तक आप लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जाएं। मैं तो जनाब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग इस लिहाज से लड़ रहा हूँ कि इस जंग की कामयाबी और नाकामी दोनों, जो बज़ाहिर कामयाबी और नाकामी है, उसके बाद इमरान खान साहब डेफिनेटली, पाकिस्तानी अवाम डेफिनेटली उनको कामयाबी मिलेगी, और पाकिस्तान के अंदर वो हल्के जो कि गुज़श्ता 75 वर्षों से पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं, उनका वो गैर आइनी, गैर कानूनी जो किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस माहौल के अंदर जब इमरान खान साहब के पास एक टीम भेजी जाती है 2 दफ़ा, और वो टीम बार बार यही सवाल करती है NCCIA की कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, तो उससे यही पता चलता कि उन्हें परेशानी है। अब एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान का एक्स अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है, कौन करता है, इस हवाले से फिर दोबारा से तफ्तीश का उन्होंने फैसला कर लिया है। और जनाब NCCIA ने, यानी नेशनल क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान खान साहब से एक बार फिर तफ्तीश का फैसला करते हुए उनको 21 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा फराहम कर दिया है। अब डेफिनेटली ये किसकी जानिब से दिया गया? डेफिनेटली इस वक्त NCCIA हो या दीगर तमाम तर इदारे हों, वहाँ पर पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, मामलात को देख रही है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यानी कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, कहा जा सकता है पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियात की ख्वाहिश है। 21 सवालात उनसे पूछे गए हैं, और अहम तरीन सवाल इसके अंदर फिर वही पूछा गया है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है, इसको कौन इस्तेमाल करता है। अब इसको रिपोर्ट ARY कर रहा है, वहाँ से मज़ीद मामलात वाज़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जनाब कि ये कहा गया है कि ट्विटर से किए जाने वाले ट्वीट्स को इमरान खान साहब क्या ज़ाती तौर पर ऑन करते हैं या नहीं, यानी अब तहरीरी तौर पर वो जानना चाहते हैं। ज़बानी तौर पर तो इमरान खान साहब उन्हें ये कह चुके कि वो जो ऑपरेट करते हैं वो आपसे बढ़कर मुहब्बे वतन है। जब कहा गया, ख्वाजा आसफ ने भी ये बात की कि भारत से ऑपरेट होता है, फिर उसके बाद दीगर कई लोगों ने कहा जनाब इसको तो है जो जो करती है या CIA, कभी इस किस्म की चीज़ें जनाब वो एक वो कन्फ्यूजन, उसके ऊपर हंसी भी आती है कि कहाँ तो आप भारत के साथ और इसराइल के साथ और इस किस्म के मामलात तमाम तर लोगों से बाला बाला ही कर लें, भारत को पाकिस्तान पर हमलों की दावत दें, इसराइल को कबूल करने के हवाले से मामलात उठाएं, और इमरान खान साहब के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो जनाब रा या मोसाद ऑपरेट कर रही है, यानी आप इमरान खान साहब पर भारतीय और यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है इस वक्त, उसके ऊपर भी बल्कि मैं अगली वीडियो करता हूँ कि ये जो ट्रंप साहब का अमन मिशन था या प्लान था, इसके साथ क्या हुआ है, कैसे जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ अचानक हाथ हुआ है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सरदस्त इन 21 सवालात के अंदर बार बार एक ही बात पूछी जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से बकौल उनके मुल्क मुखालिफ ट्वीट की जा रही हैं, जिसके हवाले से वजाहत उनके साथ तलब की गई है। अब ज़रा इमरान खान साहब का आखिरी बयान निकाल कर देख लें, चंद दिन पहले जो सामने आया, जिसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा FIA NCCIA का जिक्र किया और कहा कि मुझसे 5 सवालात बार बार FIA पूछ रही है, और फिर एक पूरी तरतीब के साथ उन्होंने उन तमाम के तमाम सवालात का जवाब भी दे दिया कि जनाब मैं ये बयान क्यों दे रहा हूँ और मेरे यह बयान कहाँ से आ रहा है, मेरे ये बयान किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के सामने पहुँचते हैं, मैं पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद क्यों कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मौजूदा ताकतवर असरी शख्सियत को यहिया खान साहब से क्यों मिला रहा हूँ, मैं अदालतों के हवाले से और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से इस वक्त जो मौक़िफ़ रखता हूँ वो मैं पाकिस्तानी अवाम के सामने क्यों रख रहा हूँ। बड़ा वाज़े कर चुके वो कि जनाब 80% से ज़ायद अवामी वोट, 80% से ज़ायद अक्सरियत, 80% से ज़ायद मकबूलियत, अवाम का साबिक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जिसको ज़ोर ज़बरदस्ती गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से घर भेजा गया, ताज़ा तरीन और आखिरी इलेक्शन में अवाम की जानिब से 2/3 अक्सरियत का हामिल शुदा वज़ीर-ए-आज़म, डेफिनेटली वो वही बात करेगा जो कि पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है, वो वही बात करेगा जो आइन कानून जमहूरियत हक़ और सच की बात है। उनके पीछे पाकिस्तानी अवाम का वोट है, उनके पीछे पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी है, और उनके पीछे पाकिस्तानी अवाम ही का मौक़िफ़ है, जो बार बार वो पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि
جناب اس وقت یہ صورتحال ہے، معاملات کیوں خراب ہیں؟ اس کی وجہ عدالتیں ہیں، اس کی وجہ دیگر طاقتور ادارے ہیں، اس کی وجہ یہ جعلی پارلیمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن چوری کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی پاکستان کے اندر نہیں بن رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ARY نے تو رپورٹ کیا، ڈان کو بھی باقاعدہ طور پر ایک مخصوص ایجنڈا دیا گیا اور اس سے بھی رپورٹ کروایا گیا کہ جیل میں ہونے والے یہ جو جیل میں ہونے کے باوجود ایکس اکاؤنٹ کیسے عمران خان صاحب کا فعال ہے۔ دوبارہ سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA اس پر تفتیش کر رہی ہے، 21 سوالات بھی بھیج دیے ہیں اور بار بار اور کہہ رہے ہیں جی 2 دفعہ پہلے ہم گئے، عمران خان صاحب نے تعاون نہیں کیا۔ اب ان معاملات کو یہ تحریری سطح پر لانا چاہتے ہیں تاکہ جناب اس کو آگے چل کر عدالتوں کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کا بیانیہ، ایکس اکاؤنٹ اور علیمہ خان، اور حیران کن طور پر یہی بات طاقتور حلقے کر رہے ہیں اور یہی بات علی امین گنڈا پور صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اب رزلٹ آپ خود نکال لیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔